انسان شروع میں بھی ظالم اور جاہل تھا، اب بھی ظالم اور جاہل ہے، اور آئندہ بھی ظالم اور جاہل ہے۔ کیسے پہنچے گے؟ اللہ لے کے آئیں گے نیچے، جبرائیل امین آئیں گے، قرآن لوگوں کو سکھائیں گے ایک ایک کو کر کے، اس لیے کھانے کے لیے صحابہ کرام کھانے کے لیے لنگوٹ کستے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ کی سچویشن ہمارے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں غور و فکر کرنے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں سورہ شورا سورت نمبر 42 آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے تم پر، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ نے بہت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ آج اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تو میں نے معاف کر دیے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں امت مسلمہ ذلیل و خوار، امت مسلمہ کا کوئی ایک ایسا شخص یا ملک نہیں جس کے الفاظ کا کوئی وزن ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے وجہ نہیں بتائی، کہ اللہ نے ہمیں بس ہماری مشکلات دکھائی اور ہمیں اس کا بتایا نہیں کہ وجہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں سورہ ذاریات سورت نمبر 51 آیت نمبر 17، 18، 19، اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین کے اندر آیات ہیں، نشانیاں ہیں زمین کے اوپر ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے اندر بھی نشانیاں موجود ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم سوچ فکر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں؟ یا اللہ کون سی نشانیاں ہمارے اندر جو ہم پر یہ تباہی آئی ہوئی ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہمارے کسی بھی لفظ کی، کسی بھی ڈکلیریشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یا اللہ کیا ہے جو ہم اپنے اندر دیکھیں، غور و فکر کریں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر قرآن اتارا گیا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن جشن منانا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ روڈ کے اوپر، سڑکوں کے اوپر لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اس مہینے میں؟ اللہ کھانا کھلانے سے منع نہیں کرتا، لیکن جو 5 پلرز ہیں ہمارے، ان کے اندر ہماری کوئی مرضی نہیں چلے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اتباع کرو، حکم آ گیا اللہ کا، اتبعوا، اتباع کرو، کس کی اتباع کرے؟ اس کی جو تمہاری طرف اترا، تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا اترا ہمارے رب کی طرف سے؟ قرآن اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں قرآن کی اور حدیث کی تعلیم کب ملے گی، کہاں سے ملے گی؟ یہ جو مہینہ رمضان کا آیا، جسے اللہ نے قرآن کا مہینہ کہا، جس کے اندر شیاطین کو بند کیا گیا، اب 11 مہینے شیاطین نے ہمارے نفس پہ کام کیا، 1 مہینہ ملا اس نفس کو صاف کرنے کے لیے۔ وہ یہاں یورپ میں آج کل ایک وائرس چلا ہوا ہے، وبا چلی ہوئی ہے جس کو افطاسفریت کہتے ہیں، جس کے اندر مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی پروگرام بننا شروع ہو جاتے ہیں، کون کیا دے گا، کون بریانی دے گا، کون پانی دے گا، اور پھر ایک جگہ کے اوپر لڑکیاں لڑکے اکٹھے جمع ہوں گے، جبکہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حدیث ہمیں ملتی ہے ابن خزیمہ میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ یہ نہیں کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو، روزے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے دور ہو جانا، اپنے آپ کو روک لینا۔ انما الصیام من اللغو والرفث، رکنا تو تمہیں کس سے ہے؟ بری باتوں سے اور فحاشی سے، اس سے رکنا ہے۔ کھانے پینے سے تو رکنا ہے، لیکن کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ رکنا کس سے؟ بری باتوں سے، گالی گلوچ سے، فحاشی سے رکنا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر قرآن اترا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے، اور ایسی ذمہ داری ہے جس کو پورے یونیورس کے اندر،
किसी ने कबूल नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सूरह अहज़ाब सूरत नंबर 33 आयत नंबर 72, इन्ना अरदल अमानता अला समावाति वल अर्दी वल जिबाली, हमने ये जिम्मेदारी प्रेजेंट की आसमानों पर, जमीन के ऊपर, हमने ये जिम्मेदारी पहाड़ों को दी। फ़अबैना अन यहमिलनहा, उन्होंने इनकार कर दिया इसकी जिम्मेदारी लेने से। वो अशफक़ना मिनहा, और वो डर गए इस जिम्मेदारी से। वो हमलल इंसान, लेकिन इंसान ने इस जिम्मेदारी को लिया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इंसान शुरू में भी जालिम और जाहिल था, अब भी जालिम और जाहिल है, और आइंदा भी जालिम और जाहिल है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मोहर लगा दी। क्या सारे इंसान? नहीं, अल्लाह ने कसम खाई, वल अस्र, कसम है उस जमाने की जो हाथ से निकलता जा रहा है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसानियत खसारे में है। क्योंकि अल्लाह ने कहा कि इंसान ज़लूमन जहूला, लेकिन सारे इंसान खसारे में सिवाय किसके? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। ईमान किस पर लाए? कुरान पर, हदीस पर, कुरान और हदीस पर ईमान लाए। जो अल्लाह ने 5 पिलर दिए उनके ऊपर अपना ईमान लेकर आए। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और जो अच्छे अमल करते हैं। अच्छा अमल क्या है? जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे माँ बाप को अच्छा लगता है। अच्छा अमल वो है जो कुरान और हदीस से साबित हो, जो कुरान और हदीस से साबित हो। यह कुरान, इसकी जिम्मेदारी किसने ली? इंसान ने ली। सारे इंसान इसको पूरा नहीं कर सकते, सिर्फ वो पूरा करेंगे क्योंकि अल्लाह ने इस्तिस्ना कर दिया, सवाए उनके जिनका ईमान होगा और अमल साले करेंगे। वह तवासो बिल हक़ व तवासो बिस सब्र, और जो हक बात की वसीयत करेंगे, और हक बात जब करेंगे तो जो मुसीबत आएगी उसके ऊपर सब्र करने की भी वसीयत करेंगे। ये है वो लोग जो खसारे में नहीं है, जो जालिम नहीं है, जो जाहिल नहीं है। बाकी तमाम जाहिल जालिम थे, जाहिल और जालिम है, जाहिल और जालिम रहेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जाहिल और जालिम को क्या कहते हैं? ये मुजरिम है, जो अल्लाह के हुक्म से बाहर निकलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह कमर में, सूरह कमर सूरत नंबर 54 आयत नंबर 47, इन्नल मुजरिमीना फी दलालिन व सुऊर, बगैर किसी शक के ये जो मुजरिम लोग हैं, जो कुरान और हदीस से दूर होते हैं, जो इंसानियत पर जुल्म करते हैं, ये कौन है? ये दलाल में है, ये गुमराही में है, और ये पागल है, मजनून है। सुऊर कहते हैं मजनून को, ये मजनून है। आज फलस्तीन में जो हो रहा है, ये एक दिन क्या काम नहीं है, ना ही अल्लाह जालिम है। ये हमने कुरान और हदीस को छोड़ा था, और अभी भी छोड़ा हुआ है। अभी कौन से हमने जफ्फा डाल दिया कुरान और हदीस को? आज भी जब किसी की बात आती है, दोस्त की बात आ जाए, किसी बड़े पॉलिटिशियन की बात आ जाए, तो कुरान और हदीस कहां गया? आज ये जो रमजान का महीना जो दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ है, ये कुरान का महीना है, जिसको हमने खेल कूद का महीना बना लिया, खाने पीने का महीना बना लिया। शाहरुर रमजान अल्लाज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये हिदायत है लोगों के लिए। कैसे पहुंचेगी? अल्लाह लेकर आएंगे नीचे, जिब्राइल अमीन आएंगे, कुरान लोगों को सिखाएंगे एक एक को करके। यह हुदल लिन्नास है, जिम्मेदारी हमारी है, हमने जिम्मेदारी ली है। वह हमल अल इंसान, इंसान ने इस कुरान की जिम्मेदारी ली है। और सारे इंसान नहीं, जिनके दिल के अंदर ईमान है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, यह उनकी जिम्मेदारी है। हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा, और ये साफ साफ निशानियां हैं हिदायत की, इसमें से हिदायत हमें मिलेगी। और जो इस महीने को पाए फल यसुम, और जो इस महीने को पाए वो इस महीने का रोजा रखे। रोजा क्या है? रोजा सिर्फ यह कि खाना पीना छोड़ दो, नहीं। इन्नमस सियामु मिनल लग़्वी व रफ़्सी, रोजा तो यह है कि अपने आप को बचाओ बुरी बातों से और फहाशी से। लेकिन हमारी मस्जिदों में क्या होता है? और जी 30 दिन के लिए अपने अपने नाम लिखवाओ। रोजा कौन कौन खुलवाएगा? रोजा खुलवाना चाहिए क्या कहीं हमें ऐसा कोई दलील मिलती है कि मगरिब के टाइम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा कराम के दौर में मस्जिद भरी भी हो, एक ग्रुप है जो खाना पेश कर रहा है, दूसरा ग्रुप है जो प्लेटें धोने पे लगा हुआ है। मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी साल है, आखिरी महीना जिंदगी का, आखिरी रमजान जिंदगी का, अल्लाह ने क्या भेजा?
अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया कि हर बार एक बार कुरान सुनते, अब जाके 2 बार कुरान सुनो। जिब्रील अमीन को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार कुरान सुनाया। साहबा कराम शद्दा में जरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लंगोट कस लिया करते थे। किस लिए? खाने के लिए। साहबा कराम खाने के लिए लंगोट कसते थे, कुरान से जुड़ते थे, कुरान की बात करते थे, कुरान को समझते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं? व अतिउल्लाह व रसूलहू, इत्तबा करो अल्लाह की और उसके रसूल की। वला तनाज़ाऊ, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ तनाजा मत करो, यानी कि आपस में। अतिउल्लाह व रसूलहू, इत्तबा करो अल्लाह की उसके रसूल की। वला तनाज़ाऊ, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अल्लाह के साथ कोई तनाजा ना करो। Qua Allah subhanahu wa ta'ala cosa sta dicendo? Atiullah wa rasulahu, seguite Allah e il suo messaggero. Wala tanazau, non siate disaccordi con chi? Tra di noi, no. Non siate discordi con Allah e con il suo messaggero Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quando arriva un ordine da Allah e da Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seguite, non trovate disaccordi. Cosa succede? क्या होगा? fatafshalu, तो तुम्हें हरा दिया जाएगा। वह तज़हबा हुकुम, और तुम्हारी ताकत जाया हो जाएगी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वस्बिरू, साबित कदम हो जाओ। किस पर? खाने पे? किस पर साबित कदम हो? जश्न मनाने पे? साबित कदम हो जाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के ऊपर। इत्तबिऊ मा उनज़िला अलैकुम मिन रब्बिकुम, इस पर साबित कदमी करनी है, इस पर सब्र करना है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो साबित कदम है कुरान और हदीस के पर, अल्लाह उनके साथ है। Allah con coloro che sono solidi, i loro passi sono solidi verso Allah, verso il messaggero Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ma'as sabirin, Allah con coloro che sono solidi verso Allah e verso Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah उनके साथ है जो साबित कदम है अल्लाह अल्लाह के रसूल की तरफ। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अक़ीमुस सलाह।